Zéphyr, la radio régionale. Lomé, Tchévier, Tabligbo, Kévé, Azaon, Vaughan, Anéran, Balimé, Notchin, 92.3. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Zéphyr. 92.3. Radio. Oh, Miga. Les radios Zéphyr dia nyano se mianto de débé ona sojo dava isida wetro gani so y wetro gato coupon les mianto de débé ona mia milano to nya kakagman leome du coin bébé nya jojo kudunya ba mekpekpe o penu po susu kudo tanyonti Radio. Mianto Didi. Marcel Agbedoku. Zéphyr, c'est ici que ça se passe. Mianto Didi. Marcel Agbedoku Dojinoto nkonyewa mi do gbena mi nyawe jaga sedo mi alokweji jaga se mianto le debe ona les Zéphyr be emwaji le egbe be nkekiame ona vegon le kosireame Dojinoto jije gare ko me ganyina mi be ne gami asore ke kware ngbona bele kebe ona be ma dayo emi ocha ngbona be a amero le toji e mi do game be mi do la dogo les Zéphyr be emwaji ale be nu ko le jo ame amiate pompo kin sokuru nchi ale be wocha kike o le wacha waso wato le emi po amila gayi egbetoa ji leke Yayombe Marcel Agbedoku eye Archimel le champion et la poupia agodo chaîne vidéo le commune intono koya fine mamblo egbe a ma son so nyawa tojino to magbona mi ko bena le egbe be mi anto de debe ona mi amila ga pompo kin sokuru nu tokere nchi mi nyabe le domere ba ya le nyagblo be nyobe akpaji anya sugbon na nyi kuto patapata eye mi ba kwedu isikobe nyagblo hare le mi abe joame yebe nyagblo ha ya mi agblo ko be nyande to mi ba sebe ba dogolo le kebe nyagblo ha me ke ba dogolo le kebe nyagblo ha nglo le tabe du kware nya ko be ngale le kebe nyagblo ha be ndeke yodo tebe ya wa yiba le kwedu isikobe enu ngale de son sigbe ke be le de zeno ne le nenea ya jiti prene ya to bo ale majiji me po ami ga ba sebe nene be le kebe amia dogolo le kebe nyagblo ha me abe do ha osore le kebe ha oso o de sofion du kwale nso me na gbe baye ha osi o dan koriji mouvement la patrie d'abord njila pompo kin sakuro apeto jira akumenchi yele nyame ke mi le ja hona mi egbe le mianto de debe wonami nke le nyibena miaba gbonbena mouvement la patrie d'abord nke chuchio nyakele la patrie d'abord asio le kebre ja do le terrain njiro fiko me le ja do akin so yo jume bioro la sele kebe ni yo pata gome wa ele miagbo le fie la kon menami kin sokuro enti me de kele jano miagbo le fie teli ko fi kele ni global actu agent de presse abe tato e chan le gwen le fie yo bioro kakudo vero ko le chan siela sodo eto ami wa to jino to ne gbetoa le ja ido pa mia sinu bide zande fi jami la 3 miagbo eye milana mila se miabe amekwe obe egbelo Celebration across the nation, Zéphyr Station, you're my best. Mianto Didi. Zéphyr, Anéran, 92.3. Mianto Didi. Tonino to akpe be mi kula miado les Zéphyr dile mianto le debe ona me pa sigure ke mblen zarie bijenia amekpepe nyomana ne miase wabe egbemi apeto Gérard Akume ke yele ni mouvement la patrie d'abord be agbonoglan
be dometɔ ɖeka alo be tatɔ ne ele mía gbɔ le fi ya famana ne mía se ebe gbeme ame ɖewo so ga ɖe mía ŋga se ebe gbeme kpɔ sɔku ɖo ŋɖo ŋuti bɔa mouvement la patrie d'abord ele dogo apetɔ Gérard Kume wo zɔn va ɖo mía dɔme. Yo Marcel. Le ka hometɔ. O fɔn ɖe. Nisɔ be dɔ. Nisɔ. Le ko mía gbɔ ɖe. O bɔkɔ kpe lo. Bɔkɔ. Eke mía kpe le la le Togo la yi ŋkɔ ba. Te défini Togo viwo keke. O ebe aɖaŋu mía le degbesi egbe. Mía gblɔ ko be mi ga do ŋƒo na mi vi ɖe mi la te gblɔ ŋke ŋutia mouvement la patrie d'abord eye gaɖe mi dogo efisien mi nya be ke ye mi se nya lekea mi bia mía ɖokui be apetɔ Gérard Kume ke mi ŋga se be ŋkɔ kpɔ wa ɖe nke nyi mouvement la patrie d'abord ma be ne ma ba kɔ eme na mi kpa mi gblɔ be o tukara mu le nya wa ŋuti o be dumevi ɖewo la nya nu ke nyi nua be aganɔ mía dome kpɔa mía gblɔ ko be akpe ko mía do na mi. Akpe gãtɔ ma sɔsɔ na mi esi ele ke mi le dɔ dzi gbesi egbe be eke nyi enyadzɔdzɔwo gbe le dzɔ le Togoa me kpɔa dumeviwo wa te se nua gɔme kitokitoa mía dɔ da si be nyi ne be gakpe game ke mi miasi na mía zɔ ɖo mía ŋuti kaba ne nya kelea mía kɔ eme ne dumeviwo ne wa tsã wa nya afɔke la te de alo aka akpe na mi kaka. Ke na ame ɖe gblɔ be mouvement la patrie d'abord aɖe nukɔ ye mi sɔ ɖo na ŋuti o. L'ordre de l'humanité. Ok. Enyom. Akpe kaka apetɔ Gérard Kume zãne ya vidza mi la trɔ wala trɔ kɔ nuwo keke me na mi fifi dze. Enyom. Ma yi teli ko fi gbɔ teli le ko ho ezɔn va ɖo mía dome. Yo Marcel. Le ka hometɔ. Ole. Nisɔ be dɔe. Le nisɔ. Le ko mía gbɔ aɖe. Mi fɔn lo. Mi fɔn mawuta mi fɔn. Mi do gbena tedzinɔtɔwo. Mi gbava. Le kia ke le so lome kaka se 50 ya. Nene ko mi dona gbena wo. Mía gbava do ŋpo vi. Ya do ŋpo to me vi. Ekpe. Enyo. Akpe kaka teli ko fi enyo ne mi ma dzidzi game wa ndeka kudo video la no Global Actu dzi ke ye wala ma kudo todzinɔtɔwo ye. Le Global Actu dia mina kpɔ enya dzɔdzɔ vovovowo ɖeka le nyi be amiseme dzesi ame ke yɔna be Folisa TV Folisa TV ke nɔ campus kpa me keŋgbe va le dzo va le mouvement nu keŋka be ta ke nyi wɔ be nyagblɔtɔ tutugbãtɔa esɔa dogo nyakakadɔtɔ be de nya ɖe go be yele ɖo front de il est de Annie que le Front commun pour le changement. Le Front, mais Fifia, on va dire que politique, il y a kakal que ça dit, c'est que politique, on a besoin non au 4e mandat de Fort Nyasingbe, Fort Nyasingbe au 4e mandat, alors, Ndekwe Djokotoa, et à profit, que ya do ani le majiji me le enoa Togo be bol pour afobol pour be dia parce que le quoi bon be amoya se bon la no me fifia en que la no bia e la no ni be leke Togo viola o kengbe la te anogbenyero amero ahidada le waji se bon ameko mte ina konji ono ikonji agavenya do kwa mela ba kunao ele kpe bombe amesia me kle Togo aka flan enom le nyono wa mesa me le de au donc yo va bombe kujo yo be nu ko ya ba do anya yo do la wo be bombe Togo ne batro en ko be le gbon le français gbe me ne bombe mesures sociales et protectrices donc yo la bien gbogbori yo la no bien nu ne yo wo po yo la so donc mena eduko mi go fun puso leke nyanto mi nyabo mi le onare mi le coronavirus be nyame a school paona school view so mi avait CM2 kakave koro terminal avec ko goli examen quoi donc so fifia étudiant chola to atoji étudiant le no groupe comme étudiant privé ou étudiant public ou ko la to school ji mi go fun puso agbe me kojo nyanto mi bombe ni soro ya ba ya fira go edola no kojorope ba mte ba yo e ba vukao o ja wa o do afo no aji le kemi na cour de justice de la CEDEAO ole cour de justice de la CEDEAO bombe de ne on a cour de justice de la CEDEAO be
ndelejo be yumle se ndegomo de jagbani wa pere won chini wa yo togo be jukwa kaba ne wa note poursuite que c'est-à-dire le ko plodobe yo o nu anele nyakwe nyanto nyame won bebe du na quoi wa apa enwa le ko ne ma ku concerne ko to yo fonya singbe mon be dia donc nous mais ni mi go global ati di kwa mi la fone nous ko kele ke nous le roi mi se ba pe no ajama gbo lo la no ko europe allo mi se egbe allo egbe no mo no ko nyanyim se nyare peso intipolo mo e que ma so pe wa nyi bombe nya vivre ta global ati di ni no rapport de l'état le globe bombe nso le kpobe yo le nkoranyo no okpo le togo nyanto binya bombe togo nyono sugbon nso nyono to no so alafa de kanyo to blatonchi wa nso wa le kpobe bombe yo no akpo ya bon no mi go global activity kwa mi la hon no global activity.com enyo if ya ndibe nyare ogun fi sokuru for research activity are if ya mjaga no gno politique be nyako wa to la do nyawanti bo enu ko gome mi sele be nu agome a ele nyu bombe enu ko na be le tout politique c'est-à-dire aso politique be nya dare gligan be bombe ame le keleke ngbaja no donu enyawo me kaka enu ke be ja no ofisi a ele nyu bombe le ke lo capital kele noa que jana o le fia capital la teno po jola no ana dunyire no po ebe pomojo leke soja reke le japanga la teno la dagaro gadine dola nyone ebe pomela ko leke ola o da putore ke le apoji le funu bam le po dolo ne via ke beji vire ka ke beji ne je do ne kondia enu pe la bagule ola do aboborita donc anu gbo ya no po e ja o ebe bombe Togo viola second les assuami ola isigbe à la farika le que 100,000 à la farika que ebe nous que le grand front commun pour le changement il a lancé les no stade de le Togo le fie min ponya fi ko ja lancé le min ponya ka ko ja lancé voir ebe madijimi OK que nya doko nya njo ninga jo bio nya bi jon la yoto na berari yinto ma bio banda ke globina ifi ay gombe politique bi noa e ba ti connaît allo inte ba po bo nu ke li ti ay mu le pe allo nu ke do la 3 to 3 mu le voye allo ba po be ne la nyo be ya to jiso apa wa goji ya wa mi le nu me ko kwaji ni mi ba ko into pe la ko nya o keke me na mi kwa ape emi do teli ikofi kwa mina yi apeto Gérard a kumegwa leko egbebe do agwe leko kemi le gbon yo le pa mi jun re njobo allo enya kemi yo le gbon enya jo le down do mi lo allo nko apeto Gérard o down do nu be nya re ko mle enya mo me agwa kwa agbe kemi le aso libe yin no to koko ta fire ka ko ba pe o funa ma wa te ya koko yo ba so to mo bujia nke be vere apebe tami susu ko yo do nke odo dare be yakpo ba nyimu tohere emi ko le bu po be nya o to le me no bo so mo apa ma odo na cheji kaka nko le je olape ni eno bi sa ti bi ale gbe be aso mo po ale gligan be politique ko be me yin fe be to mo la fiboa D'ailleurs, ma tête pas blobé. Moupa moi nudo. Va mouvement la patrie d'abord à ça. Et son couviton et les benoît viré. Togo à couler. Ne que pas une politique à ta pas dit gros. Il va quoi ben nous que y a un ami VVDon. Les que mis au canapé jouer à la concoya. Et n'y nous que mis là d'affoy mais tout bas. Il me lit que jouer avec les numéros démocratie qu'on bonne à elle mais la quoi nous porter on boit ouais. Fafade et milako ela na chabe nobe milano se vivine politique wa fike ya mesiame so beta mesusu dalo be ya wonde ya so tutu ya nde kake miami le bio le la partie d'abord à kwebe ke to goven comme le wele nenyi nu tokhe no de quoi mila do alo amere no video le ja so mode le wonde ko to
nemi kpɔ do dzesi be nyawo toto le nyawo me enua ela he ne va ne togoviwa miado ya lɔ waɖokpo anya kpɔ be togoa ada pa hoyo be le politique ada pa hoyo be aze eyea enyawa togoviwo se gɔme sɔ be esu nene alɔ. Enyi mi do akpe apetɔ Gérard Akumeke mia yi mia be biɔ dzi le kenkenci mi kpe o va ɖo ŋutɔ koa mia a pompo ken sɔ ɔkuɖo eŋti va kengbe mi la yi ma yi dzi le ke be leko coronavirus be dɔlelea be nyawa ɖe sigbe Gérard Akume ne aɖe le nuwo le ɖokuɖo tɔ aɖe nya ɖewo le mia si ne edzukɔa. Tutu gbɔ nya ke ma gbɔlɔ enyi be edɔa enu be nyi le nyawo gbe va lɔ si be amewo le sɔsi gbegble be nu be nyi nene alo be dɔa eva kaka edzo vɔ doa gɔvmɛnt ke le mia nua etɔ be seko be ɖo da ɖe koe tɔa no sɔnkuvi sɔ sonu ke le dzɔ le dua mea amewo le bene sea le wɔ ɖo dzi tututu bon ni ma bu fɔn o doa mia mi le gblɔ le mouvement a partir d'avant be edɔa dzete zi ɖeka leke mia be gɔvmɛnt ala le dɔa ɖo la nuke wo la wɔ ne dumeviwo ya mo la nyanyawo be ŋɖe le vɔvɔ le ŋuti afɔ aleke mi na ɖe afɔ aleke mi na ɖea womte wɔ nene be nu funu kpoe enua eɖe funami vi ɖe le eva na be gbemea la kpɔ dumeviwo wɔm le zɔ ɖo no dzi vɔa miagba na awɔ yɔyɔ nana fifi dze be edɔa ele nyawo vevetɔa o mɔ kasi ne ya tetea mianɔ tsɔe mianɔ klɔ asi ɖo game dzi ne mi le be ne ve wɔn tete le wɔa mi la kpɔ be edɔa mi la nɔ dzo le gbɔ be wa mia mi ke yɔ gɔvmɛnt be ke dɔa tɔ dzi zi ɖeka agbea me ya kpɔ aɖaŋu kpoe ame ɖeka be aɖaŋu te wɔ ne o ne ɖewo be fi ke dɔwo le mia be canton me mia be commune me mia village wo me wo ke sɔe ɖo aɖokui dzi tɔtɔ dzi azi ɖeka ŋutete ko la te de to mɔe ko la de to ya mo la nyanyawo be ŋɖe dzɔ yo la te nɔ teƒe ɖeka fa wale dɔ adzi kpɔ be le ma ame fi ke dɔa le zi ɖeka wo la ke be tsi dɔa le funu commune wo le mia si egbe eƒome nene ke le commune ɖe kpekpe mea statistique wɔm le mia si o lɔkake nu ya dze te kpɔa ɖokpo la wɔ ne gbe aye kpɔ mɔnu ɖe be ya bɔ commune wa asɔ watsa be kpekpe no asɔ va kpɔa commune de kpekpea wo la ke wɔ recensement aw statistique akpɛra be nɔ be ménage nene le fi o ménage nene le fi o eye me gɔvmɛnt la va bu kpɛ be ne be ya de gâteau be ya de nuto ya kpe ɖe amewo ti ne wa te tsi teƒe ɖeka ya di dɔa yo kpɔ kakakakaka oyi o vɛ di alo ega nuɖuɖu la sɔ na amewoa ega ye o la sɔ na amewoa ne wɔ ne be na mi la kpɔ be edɔa le kaka su safi ke be le wɔ o la ke tsi wo kekeke vɔ avegua tsa la kpɔ statistique mi le gbɔ be mi le wɔa mi la profiter la wɔ ne be nu wa gouverner c'est prévoir amewo ɖo vision nyuie ɖea ye nu ke dze la wɔa o dzo va be nɔvi si mi nya mi se be wo gba proroger état d'urgence nɔvi si adzo tɔ tea nɔvi sia ke wo sɔ na amewoa ega wa ame wo ŋutɔ le kplɔ mi wo ka ɖe dzi be nene be gã te su kaka ame la kpɔ dzidzeme la na anyi la be ye ma va prendre risque de kpo ava to ava ole ke ava frotté ko ame ɖeka la xɔ dɔ ava wo ka ɖe dzia ne mi le wɔ nua kpa ɖe mianɔ yɔ mia be dzidzinya tutu gbɔ be nua ke mi le wɔa ɖe eda he vi ɖe va ela régler problème ke mi kpa ŋkɔa ne ma te wɔa agbetɔwo mi nye mu ɖo be mi nyo kaka vɔ gakea ne gbagbaƒe la si wa abia amewo wa ɖe susu no ne atu nene be nu ela ke naka be du ya mi la ke kpɔ ta ne nene be nuwo vi ɖe wɔ eye fia eɖe fu ele di santɔ mi ale ke be la va nɔ ɖo yanɔ yɔtɔ ho nɔ kpɔ be eke nyi kpe ne nu ba wɔ na mi mɔ. Enyo ke mi do akpe apetɔ Gérard Akume enyo ifia mi la yi mia be asi kankan dzi ke sɔ ɔku ɖo mia be hawoso ke ye mi de ke sɔ fiɔ dukɔ anyi sɔ mi la gbe ba yi eye mi dan kɔ ɖe dzi be mouvement la patrie d'abord ne ame ɖe gblẽ bi dze be mouvement la patrie d'abord aɖe leke be hawoso abiabia tugba ke le dza va na mia le nyi be nuke ƒo tame na mi ye mi va ɖo
le kebe house mi nya ba fire mi so vale mi na ba funa ja nya jiro boga kia njibe mi agble ya na mi kimbo wa mi agble ko ya fire so vale ya po be garu mo na nya to na fon chi si na de wa kia mi jibe bon mi nya si diare mi na ba igbrawo mi na no de fon chan vivi e ba ko yibe to so ngbedo me nya wa mi le asoli ajile wona me egbe abo la partie d'abord et que enquanto di romi yo vesele yo gbe me bo nya ho ni ne ele po bi ba wo susudo mi bunu ti po leke duale ido nuko le jole duame nke na kaka nuke ya ji amo to perepe ya o pota ne bo mi atogu ami yo le te pereka yo le tro ma mi ba bunu e bonu ti kokra ba talo nke nto na ya togo a nuke mi so la ni nu to la hedagbe bana mi e jo troba su tika benya e no apo ezego bibe ne mi sitefi be mi adonde to me mi mu pona duko anto kekebe intérêt amo ojo be wona konta anke ja bana mu nke ma pole mu aola be nyewe e na kakabe mi le te pere kale tro reva la morobo be abene mnyenye wo kwa kai no bia chama enu ke nto mi la panko mi panako mi jo wale na bene nubu ano enu grande ka ke le be tobe ni mi be mi atro le nkuro duyanti atro nu ba tobe nu ke mi le di ami apotane ya ele be mi aba for the day tutu gba to wa nya be wo no keke wa ngro nde darenti nu la ngro nde darenti nu ko la ngro ebe nko enyi nya ototo yo wo ko be vérité honnêteté na be jimi ba ko mu baba nya ye gede mi agba no ba mo sa ogun ko be a politique ya ba ye gede to go anu ke mi le fi ma ye gede be nya yo ke ngbo wa wo aye gede be nu ya me yo to apapa ni no bia ele be démocratie ke mi le gbo eli ke nwere no ka nu me kona no le wacha ba kona boke ame photofia elate yinko bo nyawo toto mle miame boka de nemi diwe nyato mla to ka hake mi do efia ame do le se kosi dunya blokare ne aw ngabi onya wacha nyamu do dunya blokare me po bo do kosi dumevi do kosi no be hacha mo do le gbogbo me po manu ke mba do jesi efia ba to be tika e bi do wani politique abe o efia na jo to mo ajare nya na kaka be nu ko gbele du atia nya do edo ele posi mi va gagbele ade ni mi gagbla me ko lori politique to te va fa wa fa nu kwa wa be do no fa nu kwa ne kana su kwa ni nya be khe enyi enya kele nya sile la partie d'abord ba du me ville de pepe e pebe ndele la woni duya ye duya la konko ya be ba gbo hun nefa ne baba mim le do mama ambele pe mu mim le cham e si zozo le si fafa re pe mu ameko do togo ya de o gbonyade na meko wavu kaka togo kwa do dia o gbonyade taro duya ti enya ko gbote jebe togo enyi sikane kike ko ne donc amio ke jo sikane kike ko ne na jo ba gondare le ke yajo la dukli du ogbe si agbegbe ya ele be mi ato do so ni de be nyanti to go vire pe ko ba so lo do me bere kame susu o ke am ko do tutu a o kwa blo le du a o do tu atia nyana ni ta susu ba veme ni togo ba to so sika ni kike ko ne togo ke la ni sika ko ne ke be togo e ni du la denko e la ni du ke démocratie la no me e la ni du ke du me vie o keke ya o la po la no si o la po fofo o la po nko yi enyu mi do ape mi la ila troba ni mi troba pijama so gba kin so na tele kofi ko le gbon yen chan le pon pin no jun e bio ro le chan si la so do to me ken gboye ncha ma so to yan kin so do ito me kwa teji no to mi ko mi atinu zande ya mi la troba mi agbo e san
Zéphyr, Akpémé, 92.3. Zéphyr. Il est 16h30. Midogoi, Minodu Bakobe, Ebenule Jinami, Midedoa, Edo nono menueo, Ezon Bakodomi, les Beji nono, Bakodo Besosomi, et les Srali Miabe Akbeme, Bakodo Ebe Fafa, Kudo Ebe Vivi, Miakodo Edomea, Lolon Sakonwe Nyae, FIFA de Saint-Luce, Miabe Kesinonou, les Eboyeyeme, Mifako, les Lame Seme. Marcel Abidokou. Noto eji komile le zefiriji mi antore debe ona mi karejibe eko mi le glonifia mi le so mi ato leme nglenzare fidien be apito jira kume kelenyi mouvement la patrie d'abord be tatoy le mi abolfi mi le bien nya kin so kuro le kebe mouvement be nyon chingentia mi padi esi be mouvement le no joa me sugbon mouvement mi ase gomena de kelo ne le mouvement wa amele la te so esi bebe ni ene va hawo so e be nya mi jira a glon kwa apito Gérard Kumeto Signaroji teri chambia bioro le si teri so biobio so lo to amere kengbo ma so tonyo so pe OK mabe mouvement la patrie d'abord mon fun miragbe kengbo le so le do etomi mi po endo lo funu ni so magbo mi po me pepero sigbe mettre déjà pesant ni mi po car be met déjà pesant le FDAB mi po FDAB no car be amededon que le ni nadara uku mi po togo du bouchan be tatol fun professeur David Dessé bien nya le ni be amo be pe bo ba po no te pena yoma dans mon politique de quoi quand nous le dit les mouvements mais elle a été sous-wassia d'accord OK ene donti c'est le cas avec Gérard Koumé a donti c'est le cas allô OK elle me va me peut-être à OK Timbeva moi mes amis yo à monsieur le quoi me clair il a pas parti de Togo ba me chava Nimdewa CDP à Mameva le jeune et jam et dame donc à mes vovo gagner mi yo monsieur Amedoa nous va mener une politique toi et ni tout me vie balo kembe va trop politicien ba nya ke mi ami le gro e kan tout me vie et ngro ça va ibe mi ami le cha et sizozole et si fafa mo mi yo amo donc à me côté po vovo va ameko mu vo cha o ngno na mi tambe abe kakare vale yo pata e chabe yo matevo wa Togo vio keke boy mi be nyali be mi keke nyano eduare mi awo doni be tobe emu ke ya mu ameko Togo ya ameko do ebe pe anya o be Togo abanyi sika asi la sime edumila no la woni nebedo kaka Togo elle a pas quelque Togo ne démocratie l'émir mi wo donc la démocratie va mais de tomber opposition du pouvoir a dit alors pouvoir a du opposition jo mais les nommé ameko Sophie Elekia o doit me Eleke jo et nous nous be nyine mia kekem donc fi kemi diwa monsieur ba so be susu ye o et Tony de gbona nyare bebere be gbona ba na ba mum ke le nya to gobi o ene no egbe me aka ko mi le chaka chaka ko le nanya e be mu keke
Voilà que tout mia ta là va et toi ouais nya toi ni professeur le poni nevi avec fion ya politique wa et bon ensemble démocratie d'abord multipartisme après bon ben même c'est moi comme Antonio là que c'est il est tout mon âme do ba mi va pas de jibe nous que ya na mi nya o nya ware mi alle bene togoare mi alle que démocratie ale mi les partis de be ya on est là c'est les que bosare be mi ami la grand agba keke agba bela ko papa ti o la ba ama ese ko le wodo ko le keke mi la ko be dodo la no mo ti e mi la ko egbe me fi amo dana pa do be le keke démocratie amere pe ma te va convaincre nya fi ke nya le ya be Togo a démocratie lo e nya mbe ma bia we be o le gbon be démocratie mo le Togo we ma nyem da lo gbero nyem lo egbe lo socho e tu ke me démocratie le e se o nanani e so le gbon e so le po e bi tu kire po et démocratie le Togo nya on m'a été d'accord et pour moi il y avait la vanne les démocratie le Togo nya on m'a été valer les vieux le modi pa oui pa mo donc nya be c'est le no ouais puis que be la ya manu mi d'accord même quoi me de bobé oh fiele ke am nyuna yo do koko ne ba so fie be nya no bi leke no ajo ya me kolo na me atok popo ya be ke wa il blé rokwe allo il chaka vile le ba content me bon ma rien be la gba no da pa e la ba so po agba oroji a o nu ko to nu ki mi le gbele Togo mu do be mi le parti vovo me pa mi trosu e ketori ao o to la gbo to wa ame ake la gbo to ba mi do la popu ne no keke la so tudu e ba jo ba le ze le Togo be amero ko be ro la si yo no vi lo token boy yo la clé puis que ya promis yo ate promis ya file ko donc a démocratie mle Togo ye VVD ya sende gome ya ne mi le dinde ke mi le wa so la ka mi popo me nenu wa aso le amutonatio en ke ti mi abe ha mi le yo be mouvement yo Togo vioro no mouvement mais à tout moment be nu ko le jara pone ne benu wa ke ngbara ba okoje ne be tobe mi le blé mi aroko parce que amo ko asebe yo le blé o no vie amere pe tom le blé no bio ne mi ato mi le blé mi aroko le gbobo be enu ya mi ko mi la ko e do ke mi ro la wo la be ko ne be no mi la to te do Togo fi amo le da pas alternance dans un contexte dictatorial on ne peut pas me parler à moi Gérard Koumé d'alternance puis que mi le tantasse c'est pas problème mi le mais que la va alternance be donc a bien Tommy les dates coup bien be mo gede na be nous que Tommy les diamine le point aujourd'hui nous que rien de Togo vio c'est un changement remettre tout à plat nous devons si te va merentio alors anya meroro gbe ah o meki na se gomme be et c'est le démocratie et c'est à fiele ke be so ale ke be wale ke na merebe a woni e be limite a fie be le ne ne meki mi se gomme ne o yo na be harmonie mi la vivre les droits mais ignorer ne mi akeke mi asegome mi gba le gbo le tegbereji le mouvement la patrie d'abord be Togo abaji démocratie be doa ngani amerebe jidudu da mere jiolo mi akeke e la pone ne jidudu en eteri e bia o vigwani bana peto Gérard Koumé ebe nyo le vivo nya ebe nyo atu on di ma fonyare ma bia on bere me kebe le gonya na ma ba mi tati dere e tekengbe Togo vi les déclarations ministère et bon phrase le dit la phrase année donc les phrases année ne ba bon que les phrases agomiana et le temps n'est plus à la politique spectacle. Les Togolais ont besoin du concret, des actions réfléchies et cohérentes et surtout des résultats. Une très belle idée là-bas. Il y a un de comme nous claim de collecter nous on fait coller nous tout vide bien assez nyake le tout le nous mener Togo to on a pas bien mais ça veut dire ben ti connais mais c'est quoi au politicien to mais le que vient un politicien pour le même se décider on a bien aglonia du ko ko le vient to ti connais avou ya que mi le kaka 30 ans yem to lo eji sambe nke na ne be nu ale premièrement mi gbenya ototo ba me ron to ko se be yo le blabe bu vo le blo to ro ko yang ba nya ji ja me de pembe na nyo be ko so va na me nya ma ho on to we nya le ji o me be nke ve le blo ba ji donc am nyo le blo ro ko e wa ni tu gba to
e ga ojira gan ame bubu nto mbuna ne doko wa inyo e wo nya ke nya wa nya ke ya je do ka unto le ble doko nya ko ke bana ma nya ma ho ba se wo e o so bana nya yem le tawo mu yem le susu wa ato be politique spectacle be nya ke me le glo il m'a pas gbe ko be amero le politique me alo zaza les politiques be mu jete au lieu que mia butame bere objectif que mi so do to amo mia te vers atteindre ne be objectif a mi jo na anyi gbajo na pa do oro aya me popopo amela be ya da pa wo be ye ya se ya ono koto zeze be nya kele mi am zeze afika be ya plomi yo yeti le gbo be tu mi view anu ko hia fi anyi be les actions réfléchir mia butame ni be ni mi wo nu ya leke ya ila hen don tire banami anami résultat le nemite wenenia ni akpa mi no ben koyi lano eduasi amo le fi odo du agbora bo no bio fi be du agbora antoare tame susu ke le idéologie ke le sio mle bato no capable agbora ah de caméra do du agbora ma nya ame do du agbora oh keli enyawa de caméra ma nya nu ya de kan nka mate no capable l'agbora na o efegua ko nyagboro ba gbonu gra mi na do pono ari jidu la no do pa do sa ayo ko we na mo wa do to wa no gboro no se o wa de libéral yo ni alors démocrate yo ni républicain yo ni wa gboro mi se vo no bi o mo le du mi fi ya o mi ake gboro na me mi ami le gboro mi ha me to ya be ne nu la ba zo ni de mi na da fo ni de ya hia be ese que dona parti politique le Togo toja wato don kuvi ne be se wa me ne ma me sha me asite kwa ado parti po da ya mo ado na parti no you mi ate le bene mo ne block gaga ko ba nani politique are ta me susu be nya e mi ada ta me susu ngba ani kon be nya ajebe nyo ame acha ba data ame acha ba tete mi akwa politique ba vivi wo na mi le Togo eni nya ke mi do go nya ke mi jila gbo fun beveria e won be nemi si te gbe son de be miawa nya to nya oni mi on to mi ro ko tutu bo be ne be nuwa e do la he don ti de be do la he résultat re ba e Togo view le to te po egbelo les ma telling de quoi ma sonya re nyawa bia wa me be ke apeto jira kuma le gron fi jian le gron e don ti mi a bususu so no anti ne mi e ba ve me be o ja onde ke ye mi on to are e se nyaglo ho me la butin be na re enu ya ke mi ja ware enu ya nto be fisa mi la te we a eni mi we a mi la te potane a kengwe mi atioji a allo mi ja gron ko aso epo ano yi ko ni mi be potane mi potane ya be dole ne na o na nyu so na po yi la ata be no lo nde choko be ni la be tu e monele nko e ga be plan bu ga no na mesi wa ejejia mi no na plan B ya son ku bi so Togo ba son liu ko mo mi no kaka na plan B mo na nyu ya lo le ko ka ke mi le ko mi le okay ne o ba tu mon ami quoi lo be fufu gba baba na mi ba do ta quoi America toleke e ma ko le bere ne nya be ta be so nyonyere enu ke mi le wa anu ko ade me e mi le to nya wo de pepe ke mi so mi la potane fi ke ni dibe Togo vi wa trova yo ame sia me fi ke le keke e la te rende vane duya on gba lo po amerebe e yam nyinde po amo le du me fie zanzan ko wo le ko o chiwa do kwe bo be nene be ma banane du aba yin ko ame gbogbo le o munye loko fo na pa wa no gbo nya no du fon ya mo ti kweto no be agbe no vi e la na la clear bo ble ro ko vi ti akeke la chonya akeke nya ji nya wo egbe bere ojo na be solidarité nya no do aboge nya no ne nya onyo obe nu ke mi so anyi ta me susu ke le nya keke mi asi nde ka be nya mi le glo ke wa nyi npo nke ga tu mo na be nya no tu ne mi on ne be nu ne ba give shoto ba de gato enyo tedi bio ni so mi yo de du mi yo na Togo view ma di nya trova yo ma di nya ke mi le glo yo oh yo du mi yo appel citoyen ni jumevio mi yo ni jumevio yo kenyi yo a alu taro yinu kele yo asi tara yunu ke yo asi ya gbore perebe ndu mahe lo jo du mefie amela onu chola kwa glan leke ya o mi ake ndebe no
elle a faux d'arrêt elle peut essayer attends un ou non vie quand tu dis mais elle a les non via là ou pam il y a les pemlo oui justice et fikero ani khona meto amérique ndé pem les sur justice et bela pole ne benu e ni ekpe gomero pe ne démocratie donc amile wo yo ne togo viobe gabi asuso bere na ko gbeji ni mi aglobe et que ni impunité arbitraire ndé pepe ke ele ni nu mahema ya et nous ne soso le togolo soja mi anyu civil benyu nya keke general mi asi government a e do la do pe anyi be tu me vive general pepe be odola gbagbo be ba respecter e mu ngba no ibara ba do e gabe action tutu ba ke mi so do to mo e ne be na ta ke mi do to mo ya mi le yo e du me vie ke ti be appel citoyen Togo vile pepe Afrique que le bord kebele on kebetele o e do la dalo ne be nyame ne gbe ya ba ji Afrique pepe gbe ane no di bere e nu mahe on ne totele Togo e y appelle que mieux ah OK et mi kalibe le kebe appel a me a Jumevio la si alo se na mia o se bo mu do be nyi be mi afo egbe po a awo se ko azolier wa mi la no we kaka e la jetomi na amesiame e ha so le fi o site o so ro koji pe yo anu nde pepe asila sime e no vino return neja ile be yo keke yo aba no enti ni o ni nebenu fi ke nya wa to le ne mi te do peji be va mo po be o le pouvoir ame o le opposition me nti o la ko to la fu ejime la fano e pe mi le die to go be tu gba ni be to be wa be susu me ko ku xere pe ngba le kebe to be amola ti jojojojo wa nke pe ne ela pe be e doc Togo vilo la wa Togo vila so e dronue so bule bene dollar e du ala pon ko yi egbe me a tu gba gba me ro ko mjene te po to so e no e fe gwa me ro ko so e na cha la me o po ya do ele wole ha so du abraham me e na o ko e ba da ro fie ne gbele wasa le furu ya ko mjate de jogbero e la do dun mi bi o dia awo nya wo nu abe e kenyi ke sino nu ne Togo a ba su e dun mi vile pepe gbo mimbe wa ba di satan mo ba ho me ano ma ga no ba be Togo we ga ya ara no ma du no be Togo mi na be na mi atoje o nde ba te to su me necha e ba so po e ba ho ya jilo enyi e teli ni karibe biobio regale ama soto nya soto anuya enyi apeto jira kuma mai biobio jire kebe ifiare mi abe do na le kebe ja yido mi ja odo kudo nya glo ha lo mi ja odo kudo mi vi hu flowe house yi ya be ha ke mi do am ju Abraham benyu bam le gbanyo ba me ko le ju Abraham ya ke ngbo ave no do ju Abraham me Togo vi gbalo yin no ka no wa wo ndele Togo wa pon ko yi ya ne ba mo keke o hian ba dalo mi ni mi ate pon ko yi ola va sigbe Jumevie ne ola va sigbe Junyaglo gabe agbonuglan we ni ola va sigbe Jumevie ne be nyan legbe la Jumevie onyi donc na be ka so am parti o donc un parti politique là koko ta gira be vale onde mi pe Junyaglo mi parti we mi pe Junyaglo wa ba gbonuglan chen yem le to ba me gbonuglan ko mi pe ya kembo ba nya gbonuglan ne parti dia Jumevie onyi Jumevie nyi emi le polo wa me ti mi yo ba kin so ho ma ki so na Jumevie nyi be ni ya be pe ni na ko mi ngoro ji aha okay enyo etie no vinye teli le fie ne la don kunyu ele ya kapeto nado ya pompoa ya ka be glo ele gbo se ka be yele karme ya pe vo be yele fie le be no personnellement il to yeba ni aba dalo nuko ole jawa donc ne ne benio eno jole biosi ola isenyare e na yim so nyawa kin so ruto bi fiare nyabe dona de domaine kame mirija yo e milate ko nchina mia mi fofunya le nyabe nyawo glonjibe ola te yo na mi de kalka yo do ifiere kele a mi ate sende gomele funu epo ko ya so uda on so fiona tout ba dans me kany dans lo danyi ko danyi nous ma ko le toanje aha okay
ya mama be nyam le bro ok nu ma he le duati e mi la do ka mi o keke la do de be ndo Togo are so ga me o kwa blore ne dua ku hevi tu kuide ba e le nyibe mi va le po kwitito ko le bo indépendance nya progresso o le bo be no be na gwa no yo ko me bi ne nyao mi lo na nya be dua ta me susu nyue ke la va na keke mi la bolo ne be no ti wa mba no nenu wa ajire jore Togo vion to do me so kaka indépendance be kami e va na gbegbele va eduaji ni mi soso 1980 90 e be nya e le blanc donc la génération de cas e va so 90 kaka mi va le do egbe 2020 e ba le 30 ans ke génération vegwa ba ke mi va kunu me mi po no nyore ajire ke na iso indépendance be gamea leke mama le a mama be nya pe gba wa dote mi hérité le gbese mi héritage be mi ko ya pa progrès ba mo be vio udo ameko ni ablore ba mo be vio o ke pe gba le pe pa ko no nu go be se semble no mu mi ba so no keka deuxième génération ba yo ba fi ke mi le ya po ke ma u domi na mi adanwa mi la gba dasi be nu ba gba no ne so troisième génération ke ji mi gba ya to ya eye ntie mi le globe ka mi asoso be ndole na kaka enu waso be Togo ke mi le jibe génération ke trop bané fi abado wa ni Togo ke amesiami Togo vile pepe la so lo lale Togo vile pepe atutu ni mi ate no be ameko gba ba va na be vi ko mi ajia ni be vi wa na gbe Togo nuere dare no ka ni be do ani mi awe ele ko si mi trop force sur mo ade no agomena mo be fi ke mi lere mi la trop ta me susu mi la trop bien ba zonlo mi la trop bien be wono ajire mle Togo be nyame Togo kenyi héritage comment Togo kenyi asi enu kwaside ne Togo bi le pepe ya e ba dire ma te vont mi la no tu la tui e mi la pon ko ye quoi e hiambe e mi ba zonlo me mi agogo du ko subo du ko no sende gome amoro ko se bene vele radio ji da pa kaka pa ye won et les télé da pa kaka pa ye won du me violé mim le gogo le ke jo corona e va ya Amérique pas m'affiré que va tout la mon non gel non ndea solidarité on me leo mim le on tete mim le jagbagba on va e ye hia amedo le we amedo le ke belani mu mi la wo mi la so mi ro ko jibe to be amola deji fa la we parce que gbe me ka me le we raconte reji voilà be to be o nu ejo afrique ke be do po Ọlọ́run mo ko te be ka me ya edu ya le be veri no edu me vi o le be veri no ele kwa du me bi le ko se be ye to kene ni e mi aba ya me ko le pro mi abo ni mi le be veri na wa o mo no pro mi le ko edu ya ma no le ko et il y a que mi d'autres mais et nous vivons un mouvement la patrie d'abord et il y a le logo are le kebeledo ne kaflan le kebeledo minyabe nyaglo hare pe ado san le ke no pe ara nyaba me ya minyabe house ki odo nyami atore le ke pas logo aje o tanyon de ka o tanu sur le ka et moi ça y a que on le Togo be et moi me tatame donc mi le gbepobe flambeau ke wa be ni kakati clé derrière et les lumières de leva Togovio wa ke be lumière la va ga be Togovi non Togovi nusu et la soirée ntete o keke pe awodo be lumière baba lumière qui va l'éclair et les lumières mi le gbo edo mi le gbo démocratie mi le gbo ngudu Togovi bavo et donc mi ami di yo mi ayo Togovi ko ba o et Togo ya ba po kekeli ya e mita do nenebe logo ame ok akpe kaka Peter Gira akume e game akpe mi late yi vitukui de le mia trova lebina e nyare chanle nyimunya bena e de mi okun bi be yoja odo kudo to nyale ke de wale jayi na mi do le nkeke kowe e gbana mo bo akia e ela nyube mi vitukui dare e ne mia trova e de mi abido le jayi do piko mi ja odo akin so yi
eye minyabe mino house ro chome kengboye mi bado mouvement la patrie d'abord lekeye no idole ya kwangoji on a tefi a kan fe mi bitukulia nyako ko we ya te jino to la sende gom le funa te no to mi ko mi asin vire zare vidiare mi la travailler a peto gira kumela yi nyonjina miro ezan Zéphyr. Maintenant, c'est la pub. La pub. Le retour des scuds juste après. Avec les promotions Batidays de CCT Batimat, il n'y a pas une minute à perdre. Du 11 au 25 juin, rendez-vous chez CCT Batimat pour bénéficier des promotions exceptionnelles allant de 30 jusqu'à 50% de réduction sur le carrelage, le sanitaire, la robinetterie, le luminaire, l'électricité et bien plus encore. Le meilleur rapport qualité-prix pour le meilleur de la construction, c'est toujours chez CCT Batimat. Les promotions Batidays, c'est le rendez-vous incontournable du 11 au 25 juin avec des remises de 30 à 50% dans notre magasin. Alors, n'attendez plus, réalisez vos projets. CCT Batimat, tout pour la maison. Du sol au plafond. Recherchez-vous la fiabilité, la qualité, le professionnalisme dans vos travaux de construction, de rénovation et de tous travaux publics. Recherchez-vous l'exigence et la ponctualité dans vos locations, ventes, achats, promotions et gestion immobilière. Pensez à Global Trust. Global Trust est une société à la pointe des nouvelles techniques de conception architecturale, de décoration intérieure, menuiserie de luxe et vente des matériaux de construction, développement et financement des projets immobiliers, conseil en investissement immobilier. Pour toute info, contactez-nous sur plus 228 96 03 03 84 plus 228 90 27 81 04 ou écrivez-nous sur contact@globaltrust-imo.com. Visitez notre site web www.globaltrust-imo.com. Global Trust est situé à Agoué-Asseyé, rue en face de la pharmacie Mère de Dieu. Global Trust, votre satisfaction fait de nous la référence. Global Trust. Information coronavirus. Chers frères et sœurs handicapés, la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19 exige que nous puissions changer nos habitudes et revoir notre façon de vivre au quotidien. Pour stopper la propagation du coronavirus, il est important d'adopter, en plus des mesures barrières générales, des gestes barrières spécifiques selon votre handicap. Pour les personnes utilisant les aides techniques, à savoir la canne blanche ou anglaise, les béquilles, les prothèses ou orthèses, les fauteuils roulants ou autres appareils, réduisez les contacts de ces aides techniques avec les personnes de votre entourage, car ces outils dont vous faites usage constamment peuvent être facilement infectés. Nettoyez ou désinfectez-les fréquemment à l'aide d'un mouchoir et de solutions désinfectantes comme de l'eau savonneuse, eau javelisée ou gel hydroalcoolique. N'hésitez pas à demander des conseils sur l'entretien et le nettoyage de votre aide technique à votre prestataire de service ou à votre fournisseur. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable ou dans le pli du coude. Évitez les salutations en serrant les mains. Maintenez toujours une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, vous pouvez vous assurer du respect de cette distance à travers votre canne blanche. Portez systématiquement les masques et évitez de vous toucher les yeux, la bouche et le nez. En cas de difficultés respiratoires, de fièvre ou de toux, restez chez vous et appelez le 111. Informez-vous en temps réel sur le www.covid19.gouv.tg. Ensemble, protégeons-nous contre le coronavirus. Ceci est un message de la FETAF avec l'appui financier du programme de réadaptation physique PRP+, du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Togo. Prudential Beneficial Insurance a encore assuré. Sérieux? Dans cette histoire de corona là? Oui, elle renonce aux exclusions pandémiques pour ses clients actuels avec paiement de capital souscrit en cas de décès des suites du corona. En plus, elle offre en bonus la couverture gratuite Prubé Couvert Plus pour ses clients touchés par cette pandémie et cela comprend 5 000 francs CFA d'indemnité d'hospitalisation par jour, 1 million de francs CFA en capital décès, 3 mois d'exonération de primes pour nos anciens clients atteints ne pouvant s'acquitter de leur dû. Là, elle a vraiment assuré. Comme toujours, depuis plus d'un siècle, de la tragédie du Titanic aux 2 guerres mondiales, nous avons toujours été aux côtés de nos assurés, même dans les pires moments. Et aujourd'hui encore, nous rassurons. Plus d'informations sur le www.prubeneficial.tg. Prudential Beneficial Insurance, croire au meilleur quoi qu'il arrive. Pour une expérience optimale aux acteurs du secteur économique,
La grande formation portant sur l'économie numérique, prévue du 6 au 10 juillet 2020 à l'hôtel de février, a été repoussée sur la date du 27 juillet 2020. Enregistrez votre participation qui se poursuit toujours à l'agence Risk Consulting en face de la grande mosquée de Toti. La fête de l'économie numérique ne sera que plus belle. Information au 90 06 16 04 ou le 97 25 16 18. L'économie numérique, fille de la révolution numérique pour votre autonomie financière. Zéphyr. Stop la pub. Stop la pub. Zéphyr. Vous écoutez Zéphyr. Il est 17h. Nyantorere. Tu es sur Zéphyr. Après tout je tombe mille c'est bien le début on a les Zéphyr B et moi dit mi do akpene ameko ken les jeunes toi mais les sélecés on a vu toi ameko les covier ben toi mais les sélecés et on a mi do gbedo ne mi agronobe covier mon l'argent mi jamais donné lo ba ne blavo te on y allo enyo akpe kaka mille action kaka njiko do apeto et Gérard Akoumé et teli nyanya biobio de la gano asi one on kecha tonyo subare Bio le que le pompo bon bébé yebe nyako le blanc nyonyo comble nam nyonyo voilà nya a le bon nyonyo ya di amere ben kware e na ebe nyonyo va opo bon be mi jo le to godo de nyam le jila bien nyam ve tu gbande nyako be le gbon ke be gbon kaka e journaliste o se wo be nu ko to e khoro tu na nyawa OK tu gbon vegon kuro nyawantia le cas de virechan mi le yove sati mi soto nya di ke ngben to do nyame constat que bo ke ngwe le de no mouvement la patrie d'abord TGA o be constat be de poe s'activité le Kongole des front commun pour le changement le tout. Nimnyane ora de gola gno alors le kola wero niam le dila gonfi fifi ade le kenya et noir les fifi les togoa le kebe de so to ko tore étape que là-bas nkebe jao kingwela miasina moe amola va yo do passer en to gonfi on ve minyame de kavedo Enya pero Gérard Akoumé Biago. Ya que mira le font tout go pelive. Mi butame. Mi lita tanti. Et mi pebe ndo le ni maso na mi le ponko yo nya do do. Enya gan que mi le gba pelive américain là on ne be do. OK le mebe ne o so susure ke ni susu adodo. O le wo le nya ototome anu kwa de me. Ne be mo ne mi ami pe. Muhiamo la yomi be yaba ado abogena yo yomi on to mi lava atutu no menu ba ve mi ne nebe enyan to apa les mianti yo la po ebe mouvement la partie d'abord là et toi sur les vieux disent les cadres le nous mener mais yo ton popo di quoi dou be ton popo et nous que c'est les cas pour citer toi so yo ba amlima be nous e ba na Togo ya mi la siamlima et du ya mi la trop et mi la trop qui fait connaître be sika mi la ko be conférence de presse ya da iso ici action solidaire action citoyenne solidaire nous peut bien Camila mais ni so pomito on met Camila mais et me le be gomme le de là be mito kwa bu et nous que mito so so zerkai ne nyabe tame susu omunyo
alors mieux tiens même do confiance le doit me porter audio on m'a te promis c'est le café bien mi va quoi mi le douvo les gars on du me vieux anya be nous kegbeje la kotogo anti la claude de togo anti no go de to me quoi on l'a promis mi na monti mi la ouais donc ça ti bien anya mi dogwe nkeke yo me ni nyake bele glo ele gbo la nu kwa de me ye be la te na ka togo vieux la te ponko ye mi hira ba yo nya be va ondo egbe nyu po ma ba fa fi ke nya ototo mele mu fi ke be tobe anu kwa de mbele mo ne be to me o ma po mo lo mi do mo ndo le o mo so wula na ne mu portable ne fi ami akwe félicitations ne ko ara no vite le biobe retour ko amole et tutani togo vio koto o le ngonu na yin vobe o be nuwa ke mi do to me abe e do pona yo kaka to me do yo be abiomi be mi lombe yo a oto ku mi ma mi o do asi be ma do ntia pe be nu ke mi ami do to a e to me fifia togo vio be nu e be ni togo vide pepe e lava tout nene be nu ya a tout do ke mi le wa a doé ba lo me contribution pitu que les sitia ne soit ba ne ya gbalo do be no da pa be a togo vio ya be tame ce soir mi a 3 e po ya be ya wa e la we a me chame ne wode ne togo ya ne mi a 3 bien bloc po be ne be to be la partie d'abord la va asia mi ma ke mi le gbo be mi asia e du abanyo et soit sur les kémis on te bien son boy et sur les kémis ouais bah mi va nya be ha me fia mi la pobe a me sia me so mi la so 10 000 coordination les plans nous pépé voir coordination me a me dem le jigige akhlabe yekpo la file ko abe yo aw me le mi ha mo et tu no quoi a me sia me couleur coordinateur be ni non me sia me coordinateur il doit et ça ne 1 mètre carré me belebe a wa be dole la responsable ba wa be do ne mu kemi le gbo nya kemi le gbo e nya ba do to me ne to go vionyere be mu nu ba ra be mi va les zion a jibe no wa nu ke la na togo la po dede nke gima e ma ho nu comme ma sekeke mi la chonwa ne wa nasi koko togo vile pepe a file pepe que togo vile ba kwa si koko la mi on to mi le togo mi le nasi koko nya no viwa le ko la no tote po be no via ne na ya si koko mi la tanu do le togo fi fiare le mi abe do no mi ale doko e mi ya wo len keke ko e gbana me alo conférence de presse que ye e o ja o so mi cha mi le me e le ni do sugbon alo le ko mbo ya va jete je bien me po e mu no vele ya me plantation me fi fiare keke ko le bébé re les cadeaux que tu me vieux à l'état atlantique quoi et ben mon et mi jaso daro to me tout ba boa gomme c'est mieux mais quand on il y a cadeau là donc a mis l'état atlantique ben ne mi a wonde ba ni mu a jesse a da fonwere anabe ne afile pepe que togo vilele e nyala no do to mene ba lo se mi ya mi asinya kakado to tutuba awo doku nya tro bojide de ka ti bele ke mi le bio mi ne wa to bio nya de nu gomeno de ka me ma zo lo mi wo we la te so e nya o do to mi e ya mi se mi la so ku de sa ko a ke nya ka me yo glare o lo do ji nya o ma o be e bo ke la vivi de sia ba zo le mo porane mi de kuku no kwa zo le amena mi e bo nyem nya be ne gbon le wonu ani ko azon le me gbon be ngbe do mi lano emi o mi lano du si me na e o la gbo be oduna fufu ito awo nyam le bio donc ana be odoje sinu awo nya ko mi nyam le bio de ma ti sinu gome se gome la do odoje sinu enyu fi ari emi abe tete le mi asinu ko mi le gbon be yo ja wan tete le mi asia moyen les miasia la patrie d'abord
lors de l'humanité, la Togo lors de l'humanité. N'était le miasia. N'était venyare. Okobena mo va son n'était venya. Moyen benya l'auteur. Elle est possible. Pour dodo vedro tane. Pour dodo ta. Et blame sur le douyanti. Moyen. Ne to la khonyeme. Et on soit fort hakona. On pas mame va mame ton. Et on a ni ko ba bende le côté le mien, les tata ntia. Et tu nous béni. Mi baloto te pour craver et gagrande milakpo. Ne milakpo kengbo. Ne nous ko jawo la nous kwa de me akwa de. N'attends pas de me donner à me boire. Nous ko la pe kabela zo. Et mon to bana. Okabia na ben kuvi. Mbe clé moyen le bébé et la na le mano. Amo bana avant ces conférences de presse à mon côté. Mignale que nous journalistes l'école vivre l'école est tombé à Gbagba DJ l'école long wabedoa l'école long doa et non tu n'as très quoi pas mais comme nous va mialo ne va me bava parce que c'est moi comme nous allons va la tomber tout l'autinam tout nous aller kenam allo nya au mieux papier de namila mieux reportage de namila Québec bani to go vide moi kadine cha kwa la ko be e che be awoya so pero mi antilo ne ma tout monde pour dire c'est kama dak pe ne camarade me vede Anna bakudo Bena elevo oh ni to ko che Bena cha elevo atabene nu ko le wo no anyi nu mere Kashi ne kem toya nyame logo aledia kemi doya won to tro mama me so pe na mi e ga be nu kemi don won to wo gba so pe na mi be aso de la be enu enyu to kan ne pe to go vi o daba no de afo be nu ya enyu e ke la so e to do mi enu ya enyu e ke la so e to do va ni baba wa de ko ba ke nous me dare ha on avait moi munyare po no gbedo susua gbenyu po le ko la wa do kaka la potane e va na fa farero enyu mouvement la patrie d'abord are kaflan lo me pele ja o e bi dole alo Togo Emile Gbo Togo ya pa solo me kaka yi jankase o jarpanga o afire pepo $1000 pour Togo vio keke alita tantiko apopoko aka veveto ande ke wona mi le eduyame ne mi ton de gise le kaka mi pona be kaka sonyi sokwa no la po file le mi allo mi ke mi di ami do la po to ka ne mi te po quoi découragement voilà c'est un travail de longue haleine mi la pram na betan donc mi ate do vide kaka ni avec potane ne benu mi ngava tapaje bebe et soit notre ni soit notre et va na chambe mi ave mu komi ona mi pa to le ke mi abutame mi a projeté moi dans le temps mi va bo be so pa yan pa la oh attends ça de mi faire pa yan pa la de mi le no te ko be nu ya foklino la no mojina mi o ya leko afokinu ke ya no mojina mi na mi le gba mi le chichiore e mu ke le bebe ya ba Doualo, nous qui mis dopé, objectif qui mis le poursuivre. Il y a pas les nénébenou. Donc, et moi, embûche Léo. Il a au caca. Eh, voilà, mal a dit, on va tirer l'eau. Oh, et dit, on a le cola pour bien, si Kamia Mini. On me dit, quoi, dit les miens, check. Nous, on a un TPM. Nous, on a un quoi de meilleur, quoi. Et il a quelque chose. Togo n'est pas que clé Emile Gbo elle est le gwa et nous vivia les bien be non mais allez mi do amole Togo bento me voilo ifi mi jato ne be no ji ni corona be ga mi le alo wa ki nya ne corona ba ivo akenwe mi la a to ne be no ji yo le bi ko ji adule nu mene to so ya mi la file pepe nyao mi la file pepe ye nu ke tele e nu ke tele amlima mi le si amlima ben ça va me mami yasi et moi les pochambe no be Togo vi que c'est moi comme aka file pe ke be le chela khonya so doako la o do so ne be nuanti mi ngba no fasta ko be mi opo no be association de 3 personnes en tochale kaka dapon et on commissaire et mi pe be a to so ji ne be enu aleke ne ba mo ate relais militaire aji
Mano va be yekwe parce que ava no hume pa. Adi sakaka da pon ava tourisme be nya lo do be nya lo. Ameke agbe odo pa ela odo. O Togo mi ro ase go bere. Do pe ke mi le wa. Mi le do alo nya no mi le compléter. E nu ke mi le wa e. E mi so ne be susua nkai be mi du e nu nya gbogbo rivo. Bi ke mi le a na sha mi yo mi egbe alo. Nengba radio nene ameko yomi etuke mo yomi le fia wa deso ba de kapekpo meme na gbe na leto nyere etuke mo la po mi le ma mi le radio reji de kaka ba mo no eto eji vo nenu ke gbenyu ne dumi bi okeke pa amola khwa asivelo enyu eteli biobio de kaku vero galea ne Opo bombe Togo ndi chami pona nyi bombe na modun mouvement ne vale ka ne o le don kokbo o va faire une élection mais il y a une élection là bon il y a quand de Kamagbo no pas déclaration que moi mais et mi de Tony so amo po ya mi amu mala patrie d'abord ami me dit la noble mi aroko puis que mi le ami popo o élection jo élection pour la te yobe élection le Togo yemi ba gbe fun tan mi ba gbe ko ameni so to be ta mi popo mi ke tan élection le Togo ngabe ji bia bia chi be mi ja ba élection bo agbe ame amu gbe sabe azon libeni ne mi le wo do le be tobe mo e ale ke mi la so pero mi an ko eti la wonde be la 3 e ga me so bia mi la 16 ne be mo ya la we ne élection mi grand fier ne kokokware ne o ya plojo ya akoe élection le gbabele ga keme o lava d'encore moi je be élection mi an po be nu o ko le glo nyawo élection be nya e mi la ya ne be tobe mi ya ne be nu la so va accomplir inde ke ta me sulu ke mi do mi la décider m'ga je be nye la va décider le fier gbele ko nu e ke wana chabe le mi abe ha so so me le mi abe edunya Abraham ne nous jete ke mi na to bo mi an vio keke mais ensemble mi a décidé a amere on a filé ka ko na nyambele ke quoi nyambele ke le mi an agbo donc africain le fa maté do nyanga tirami il a bo mi keke ni mi prend décision de nya enya nu le to ko mi ma ba de nya agbolo en fi fiare mi la te pere na mere mi la te do abogana mere ya be ne ya e ga mi mi ya no gbe tu mo ne bo ya yi mi ko be mi aje no gbe tu na mere be ne ya ameke o yo na be citoyen na mere so be programme any programme anyuna wa la perenti ne nde ko la te we to go bi la te pon ko ya mi la te pero de ne benuti boa me yenyi mi abe ta me su so lo mi abe dodo pe ya tutu gba e doit être enyinya e doit trop voir na pore enyu mi nyabe mi no ha so sore mi va yi alo nya blokale mi va yi mi le mi abe fo mi le kegbero le kebe nya bloka be enkoji vo ami be mi le we be mi le yo nya bloka ba nya gbogbo me yi enkwale de gole mi na professeur Ninevi be slogan de Tchekpo démocratie d'abord multipartisme après et démocratie ne batowe amede on a des démocratie be et nous dit arrêter lié djina meal et on a nos démocratie be nous dit aller ko yone souvent et démocrate vivia démocrate be nya glora mais mi non va y sans mi nyale ke no va y do po mi va do mouvement la patrie d'abord les que minga les démocrates be nya glora amoya les que me nyiro nyamale je avouera que je les démocrates à ouais yam démissionné et munae du quoi que Kenya nya kakado to mi po le que mi ko team démissionné mbele leta ya me blo wala te mari ka ko nya mama de pegbo okay e nyare ka ke ma glo talent ya ko nyibe ne mi le zo mode mu force be nyibe o domi karo mo wajibe ne bia be ji ngba wale ne be asole ajo na jo kuru no ti kliken do amo gbo
o le kpɔ délé me eye ŋuti la be gégé yanɔ fún pɛ ame ɖewo gbɔ kɔ be abe wosɔ ŋkɔ na yewo dɔka to wɔn ɖeɖe sunu yewo be yanɔ fún wa yɔ ŋkɔ gã na yewo kɔa be kpɔ nya nye zera kumea nye fonctionner na nenu ne ma do nu Togo be nyame tsa nye sɔna intérêt de kpe do na ŋkɔ mɔna dɔ aɖedzi nenu kemi le wɔa bate kpɔ eme vava ba kpɔ do ti nyuie bate like ebe dɔ emɔna wake mba kpɔ edo dzesi be ma bate va sɔku do enu ko nyam le bu tame susu kɔn le bu amoa yem de gblɔ na nyuie de be ma dɔ yi ŋgbedome ne enuya lekea mi mdre roa bakɔ si be place nene ko gbebe ma dre ro kwa gamia soa nyam dɔ yi ŋgbedome mutu kara be nya be nyu ma adzre be nya e be nyu mia soe egbe lo mia le koji mia ŋlɔe ba nɔ dzime na mi ame sia ame politika mutu kara be nya ye ma adzre be nya ye e be tɔ be mi le wɔ ne ya mia kpɔe be enua mu dze ne ye wa baba trɔ su efulele wasi te ya wɔ nu ya le keku ya wɔ nu ya le keku nyanya nye nfo ma be gble ame do me ye dza he ne kpe ba ne nyɔ anɔ gbra mi nɔvi be ye akpɔ ŋkɔ yia ŋutɔ le gble ɖokui yi nyanye zera akumea nke mnyia ekpo mnyi edɔ ke mnya ekpo male wɔ ne sɔ ne kpekpea kuma wo ba lɔ doa ma esele le me kpoe doa nye mu kpana sa intérêt lu de kpe do lo en fi are le ke be nyaglo wala démocrate be tatoire le ko e kado do nyure le mia do me apete on dira proposition ko apete on Nicodème Habianchi kimi dogolo le ke be nyaglo kado do nyue gale mia do me munya o nya be nyue no gbo le pe ganji o bo okay nya se go me kpobe e fulele mle politique owo me lo ni kwa me mle ponde do de kaji o manyi tukara be nyo no ne nyanya mle fu amero bana me to be le fu me to be kume enyimo enyo mi do akpe matro iteli go manga bionya teli kengwe matro va e go teli le Togo be jukola chichugmato amenu be silvano olimpio be npoke be puga ke minja ho de kusino noa le palais des gouverneurs be funoare glonyade le ke be soto e be nyajiro e glonyade le français e be gbeme la te donc no ajina ma amle no be bidere Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et après toi, Gérard, combien ami do house de Chambayi pour le Sentinelle de la République? Et puis, quand il y avait Tio, quand il y avait le mouvement La Patrie d'abord. Non, c'est comme la vie, c'est un mouvement aussi longtemps que nous qui avons mis deux objectif que nous poursuivons à mine mouvement me mile mi la bate trop à toi fibu a bat koko ta fibu a tu toi fibu nya ne ba fo em de na yo e timbre zare ava ibe nyemle na le no ti klika yo e mo mate nai nkemle susu nkemle kpobe la nyone mi akeke ya te yine ne be nu jiwa nyam do ina ngbedo les sentinelles o pere kawo yo nyama no se bobe ngba ya poleko boa mani tukara be nyabe magwa seso tarunti keke ko si leke democrate cha ngba te seso tarunti keke ko asolie ngogbe asi enyale lo enyo ape kaka voire amela jo que le mouvement La Patrie d'abord alors en ke mi regine mi ngabe pe alo mi ne tele créer no jake wa mi na gabe do buya kem boy ba so do ya bobe mi analyse mi o diagnostic ro mi pondo sugbon ko le nabe enu ko mi le wo le po nko yi o enu le pe yin be nyabe gomedo pe ya mi le yin nya ototo na maso o va le va ya gbopo be e ya ke mi doto efia enu ko mi so pour keke ya nya tutu bato eni nya ototo Togo vio keke Afrique ko le won to la ba so de le me no anya nya obe fike mi le akoya nde jogbana lo amle ma jogbana lo Togo vide pepe kekeli ya gero ebe jimi dijo ya gero ebe jimi mun ja nyi ba mere la du no biaji aba no da pala mere la zino biaju nya keke mi ya no tu la Claude le Togo ya ti Togo to sika
c'est hikoko et nyao qui a mis me vivie avec toi Gérard comme et nous me vivia a obo so jina nyem di ho nyem artiste et don nyam nyana ona donc mo preuve va yi ko be dem son de be nyawo le ke blene do wone a me sia me jesi ye gbebe baba do ko elu ji glije be le kele ko to me o le wonde pa mo no na amenti la dobogo e mi la so do du mi la one be do kaka mi la patane akpe enyo to jino to mi gogo nu ne mia be asim kaka kwa teli ko fi mi gogo nu ne mia ba asim kaka mia be bouger avec 228 à les to na mia chan mi me le fu kaka le ko papito Gérard comme chan les et toi dire que mia to ale que le mia chan mi la vendu mi la vendu so on a gagné le mia di mi de go to go be une commune avec entrepreneur wa de kaje ko tu goje ko so do ko jibe yola no tro to go nu ku asana nu bu ko mi ano play ko to magban ni be so ju mi bana mi wa mi la de go so ni mi de go so mi la de nu mi parce mi so mi ave ona de dade mi le yobe télé achat que le ni bombe mi la les émissions spéciales de mi le kia to go violano yo ono play wa be nu wala no de nu mi no le ke wa be nu le do nkenchi ro adu ni ru nkenchi madbu ya ru nkenchi to go vito ro adu ko to mi la gbo nka eso ona gan le mi aji télé achat mi ja wezande le utri ke mi ja genjia utami be nkeke nikwa ela to ni be ndemi million. Ok, akpe teli kofi ke wa mi ko be Léon me ki a sigbele ko bi mo le ko transition tiro e mi ale ke ngugo ko le mi abe jomo ke ame ko transition ne be no anchi kwa no gwe tegogo mi kwa do me cha mi ke pour un peu ke so kuna do entrepreneur onchi ame do ko inyo no shu to e no gale dire do ba l'actu dialo le ko bombe ke do ba umia na mi ngate de want to voir bombe e ya eni Ghana e wada ba mi mate bombe ne gakeme game gbo gba supora po bon mi la gona de nyonu no te passer e jona jine bombe nyonu ko we ni nyonu vi ko we sono do no ko je bombe yo nto ya pon ko yo be do ya uni yo anglo jelona ya fili ave bia do yo nto ya di machine ne ono so blido mi ya no tro wo alo ya so blido mi ya tro apona vi alo nde ke ora du ko to e jona jina mi na mi jina bombe mi do to le ngome na mo waje sio na mi do to le ngome ra po bombe o pleno abenu ye wabe wona ho ozona ba ra po bombe la te on donc e Charles go wona ke mi lo fi bombe ya fi to go abenu ko kin so e 5 ka ba koro jankase mi le webe bombe to go vio ko mi ona be entrepreneur wa onu que ne egbe fifi wa ben ko le ji wa be produit o le jesiwa la po bombe so me via ola te va aba créer do gbogbore le togofi no créer do gbogbore togofi la po bombe gel do gomina me gbogbore ko la po bombe mi ave no la no economy akpe kaka teli kofi mina sogbe akinsona apito Gérard Akume grigny mouvement la patrie d'abord be tato alo be nyam de la lebe ma punya tarami le miabe asim kakame la patrie d'abord Togo lors de l'humanité. Ok. Enyo a punya tarami ajuro to ye ada pena no tutuba atomo ko acha da pena no wi teli e pompo les arrêts à Togo bouge benu kono glo nu nene o pompo so nene benu ti kwa e do na ji me na me se ke do la me na me Togo vio keke lo la soa alors so pe ne benu entrepreneur ko la dogo soa paninya wa pompo no vito le ko la te wo do kaka ne benu ala ponko ye e yeni tame ke mi ano bubu se egbe ameren gba si baba be onu we amereja honko ala amereja onu abe ya to afone ne benu Togo be nyami le gbo la patrie d'abord mia yo Togo vio keke afile pepe kabesi amelia vide ke la te reva ye Togo ben tinya la tro Togo la po kekeli Togo la ponko ye mi le wo yo nana o keke mo va oba no kumi afile pepe kamerele et douamo et doutao parti politique mais pouvoir ayo opposition mais Togo vimini tutuba mi Togo ya ne ba honko ke ameko doué honneur lors de l'humanité sika milani la bani kelo
Akpe to jira akume kelingi mouvement la patrie d'abord be ekato yemi kona mi egbiato jino to le mianto le debe e wonami eye e to asinya gbogboro ji na mi to bone ateri kofi kelingi global actu be agent de presse habitato e chan e nyako le chansia e dedo ego e biobio chan e dedo ego ko akpe yemi dono mi anke no toji amekore kin no toji se egbe be mianto le debe e wona archimie le champion no popia godore nabe mi se mi abegbe mi ayo me Marcel agbedoku eswa ni la gadogo le mianto le debe e wona bume ke zamanyone mi adometo de siari magado ko jene be zame ga okudo fa mi la ga trosele ke be ona ke wa mi aglo ko be e solo